हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे तुम मानकर षष्ठ श्रेणी इतिहास बहिर दशम अध्याय ख्रीष्टाब्द 300 रु 800 मध्य रे भारत ए चैप्टर रो प्रश्न उत्तर गुडी आलोचना करनेबा एवं तुम मानकर परीक्षा उपयोगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर गुडी मध्य डिस्कशन करनेबा। एक नंबर निम्नलिखित प्रश्न गुडी उत्तर दियो। क द्वितीय चंद्रगुप्त निजको केउ उपाधि रे भूषित करिथिले एवं से किपरि निज साम्राज्य को विस्तृत करिथिले। उत्तर द्वितीय चंद्रगुप्त निजको विक्रम आदित्य उपाधि रे भूषित करिथिले। टुएरे से पश्चिम भारत रे शक मानक विरोध रे विजय अभियान चलाई पश्चिम मालव और सौराष्ट्र अधिकार करिथिले। एहा फल रे गुप्त साम्राज्य अरब सागर पर्यंत विस्तृत थिला। तेणु भारतर पश्चिम उपकूल रे थिबा बंदर गुप्त साम्राज्य अधीन को आसीथिला। एहा सेमानकर नौ वाणिज्य को सहाय्य कला। ख फासियांक भारत आक्रमण विवरणी रु सही समय रे लोकमानकर अर्थनैतिक और सामाजिक अवस्था किपरि थिला उल्लेख कर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर फासियांक विवरणी रु जना पड़े जे भारतीय माने सेते बेले खुशी रे थिले। से माने विभिन्न स्थान को अबाध रे यातायात करि पारुथिले। लोकमानकर आर्थिक अवस्था भलो थिला। राजा माने सुशासक थिले। प्राणदंडर व्यवस्था नथिला। गुरुतर अपराध रे किंबा बारंबार विद्रोह कले अंगच्छेद करा जाउथिला। दोषी माने अर्थदंड रे दंडित हेउथिले। ग्राम मानक संख्या अनेक थिला। राजा चाषी मानक ठारू 1/4 फसल कर आकार रे ग्रहण करुथिले। भारत रे अनेक धर्मशाला थिबा कथा मध्ये से कहिसंती। उभय बौद्ध धर्मावलंबी लोक और ब्राह्मण माने शांतिपूर्ण भाव रे रहुथिले। ग चंद्रगुप्त रे गुप्त युग रे बौद्ध धर्मर अवनति और ब्राह्मण्य धर्मर पुनरुत्थान किपरि होइथिला। प्रथमे बौद्ध धर्मर अवनति। गुप्त युगर शासक मानकर ब्राह्मण्य धर्म पृष्ठपोषकता और संस्कृत भाषा रे अधिक व्यवहार एवं ब्राह्मण धर्मर ग्रंथ सबु संस्कृत रे रचित हेउथिबारु एहार लोकप्रियता वृद्धि पाइला। फल रे बौद्ध धर्मर पूर्व गौरव ह्रास पाइला। पंचम शताब्दी बेलକୁ उत्तर भारत रे महायान बौद्ध धर्म लोकप्रियता हराई नथिले मध्य ब्राह्मण धर्मर विकास जोगु बौद्ध धर्मर लोकप्रियता ह्रास पाइला। त्रिएरे दक्षिण भारत रे पल्लव मानकर ब्राह्मण्य धर्मर पृष्ठपोषकता महायान पंथार अद्भुत बौद्ध ग्रंथ सबु संस्कृत भाषा रे लेखा गला। फल रे बौद्ध धर्म वैदिक धर्म बा ब्राह्मण्य धर्म मध्य रे थिबा प्रभेद ह्रास पाइला। आईभी शंकरଙ୍କ प्रवर्तित अद्वैतवादर प्रभाव बौद्ध धर्म उपरे पड़िला। शंकरଙ୍କ दार्शनिक तत्व निकट रे बौद्ध पंडित माने समकक्ष होई पारिले नाही। धीरे हिंदू धर्मर प्रभाव रे बौद्ध धर्मर तंत्र प्रवेश करिवारु वज्रजानर आविर्भाव होइतिला। फल रे बौद्ध धर्मर घोर अवनति घटिला। ब्राह्मण्य धर्मर पुनरुत्थान। गुप्त युग रे ब्राह्मण धर्मर पुनरुत्थानर कारण। गुप्त युग रे बौद्ध धर्म विशेष भाव रे प्रसार लाभ करथिला। केतेक गुप्त राजा विष्णु को उपासक थिबारु एहार प्रभाव रे वैष्णव धर्म समाज रे जनप्रिय होइथिला। त्रिएरे विष्णु को छडा लोक माने भगवान शिव को मध्य पूजा करुथिले। गुप्त युग रे संकलित हेउथिबा 18 गोटी पुराण रे विष्णु और शिव को महिमा मान वर्णित होइथिला। मूर्ति पूजा निमंते मंदिर मान निर्माण करा जायथिला। एही युग रे वैष्णव धर्मर अन्य एक विशेषत्व थिला अवतारवाद। दुष्टर विनाश पाई विष्णु विभिन्न अवतार रूप रे भूपृष्ठ को अवतरण करथिले। एहा लोक मानक मन रे आलोड़न सृष्टि कला। घ गुप्त युगर शासक मानक समय रे साहित्य कला और स्थापत्यर किपरि उन्नति होइथिला लेख। एहा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे, भलो भाबरे रे प्रैक्टिस करबो। उत्तर गुप्त युगर शासक मानक समय रे साहित्य कला और स्थापत्यर प्रभुत्व उन्नति होइथिला। साहित्य क्षेत्र रे उन्नति। गुप्त राजा मानक पृष्ठपोषकता जोगु एही युगर संस्कृत साहित्य उभय धर्म संबंधी एवं लौकिक साहित्यर उन्नति होइथिला। एही युगर प्रसिद्ध कवि और नाट्यकार कालिदास उभय नाटक और काव्य रचना करी प्रसिद्धि लाभ करथिले। कालिदासଙ୍କ रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम
ମାଳ ଭିକ୍ତାଗ୍ନି ମିତ୍ରମ୍ ଓ ବିକ୍ରମ ବର୍ଷୀୟମ୍ କାବ୍ୟ ରଘୁବଂଶମ୍ କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ ଏବଂ ମେଘଦୂତମ୍ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ସାମାଜିକ ନାଟମ୍ ମୃଚ୍ଛକ ଟିକମ୍ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ରଚିତ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଯୁଗରେ ଅମର ସିଂହ ଅମରକୋଷ ଅଭିଧାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି। ଏହି ଯୁଗରେ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ଚୈତ୍ୟଗୃହ ଓ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପଥର ଖୋଦିତ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଦେବଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଝାନ୍ସୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ଭୁମାରା ଠାରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ ଭିତର ଗାଁର ଇଟା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଏହି ଯୁଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକୃତି ମଥୁରା ଓ ସାରନାଥ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସାରନାଥର ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାରତୀୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଅନୁପମ କୀର୍ତ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ଥିବା ବରାହ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦେଓଗଡ଼ର ଶେଷସାହି ବିଷ୍ଣୁ ଅହିଛତ୍ରର ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ କୋହର ମୁଖଲିଙ୍ଗ ଆଦି ଏହି ଯୁଗର ମୂର୍ତ୍ତିକଳାର ଅନୁପମ କୀର୍ତ୍ତି ଅଟେ। ଏହି ଯୁଗରେ ଚିତ୍ରକଳାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ଭିତ୍ତି ଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିଖ୍ୟାତ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ। ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ବାତାପି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ଏକ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ସହର ଥିଲା ଓ ବାଣିଜ୍ୟଗତ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲୁକ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଘଟାଇଥିଲା। ଚାଲୁକ୍ୟ ବଣିକମାନେ ଇରାନ, ଆରବ ଦେଶ ଏବଂ ଲୋହିତ ସାଗର ସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦର ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପାହାଡ଼ ଖୋଳି ମନ୍ଦିର ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବାତାପି ବା ବାଦାମୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ବିଷ୍ଣୁ, ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶିବଙ୍କର ଅତି କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଜନ୍ତାର ଚୈତ୍ୟ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ପାହାଡ଼ରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଲୋରା, ମେଗୁତି, ଅହିହୋଲ ଏବଂ ପଟ୍ଟଦକଲ ଠାରେ ମନ୍ଦିର ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଲ୍ଲବ ରାଜବଂଶର ଶାସକ ମାନଙ୍କର ଦାନ କିପରି ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ତ ଏହା 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପଡିଥିଲା, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍ତର ପଲ୍ଲବ ମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଭାରବୀ ଓ ଦଣ୍ଡୀଙ୍କ ପରି ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପଲ୍ଲବ ରାଜସଭାରେ ଥିଲେ। ଭାରବୀଙ୍କ ରଚିତ କିରାତ ଅର୍ଜୁନିୟମ ଏବଂ ଦଶକୁମାର ରଚିତମ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଦୁଇଟି ସୁବିଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ରାଜା ପ୍ରଥମ ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମତବିଳାସ ପ୍ରହସନ ଏକ ସାମାଜିକ ନାଟକ। ଆଇଭିରେ ସେ ସମୟରେ କାଞ୍ଚି ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ର ଓ କାଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରସାରର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଧୀରେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଶୈବ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲବ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ଜୁଆଙ୍ଗ ଜାଙ୍ଗ ହୁଏନସାଙ୍ଗ କିଏ? ସେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସମୟର ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବହୁତ ଥର ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଛି, ତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ଉତ୍ତର ଜୁଆଙ୍ଗ ଜାଙ୍ଗ ହୁଏନସା ଜଣେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ। ଜୁଆଙ୍ଗ ଜାଙ୍ଗଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସି.ୟୁ. କି ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡେ। ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ଧର୍ମ ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ଏହି ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ। ଏପରିକି କନୌଜ ଏକ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ନଗର ଥିବା ବେଳେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଓ ବୈଶାଳୀ ନଗର ମାନଙ୍କର ଗୌରବ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ବୋଲି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡେ। ଏହି ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ସରଳ ଥିଲା ଓ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜାତି ପ୍ରଥା କଠୋର ଥିଲା ଓ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ କୃଷକ ଜାତିର ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର 8ଟି ଶାଖା ଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହାଯାନ ଓ ହୀନଯାନ ଶାଖା ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ବୋଲି ଏହି ବିବରଣୀରୁ ଜଣାପଡେ। ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଅନେକ ପୁରାତନ ବୌଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଓ ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟରେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ବୋଲି ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ। ହର୍ଷଙ୍କୁ ଜଣେ ଜନହିତୈଷୀ ଶାସକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଓ ହର୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଜନୈକ ସଭା ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଧର୍ମ ସଭାର
ବିଶଦ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି। जो हर्षवर्धन को राज्य शासन प्रणाली किपरि थिला तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भल भाबरे प्रैक्टिस करिवो। उत्तर हर्षवर्धन को गुप्त शासन व्यवस्था को सामान्य परिवर्तन करी निज साम्राज्य रे प्रचलन करथिले। सुशासन प्रतिष्ठा करबा पई से यत्नशील थिले, तेनु शासन कार्य परिचालन पई बहु कर्मचारी को नियुक्त दिया जायथिला। अशोकଙ୍କ भଳି जे राज्यर विभिन्न स्थान को गस्त करी प्रत्यक्ष भाव में शासन व्यवस्था को निरीक्षण करुथिले। से उत्पन्न शस्यर 1/6 कर आदाय करुथिले। शांति श्रृंखला प्रतिष्ठा पई हर्ष कठोर अंगछेदर व्यवस्था थिला। झ समुद्रगुप्त निजर किपरि निज राज्य को संगठित करथिले। उत्तर समुद्रगुप्त उत्तर भारत रे 9 जन राजा को परास्त करी सेमानक राज्य को निज राज्य सह मिसाई देथिले। टुआडे समुद्रगुप्त दक्षिण भारत को युद्ध अभियान रे जाय 12 जन राजा को परास्त करथिले। पराजित राजा माने समुद्रगुप्तଙ୍କ बसता स्वीकार करथिले। त्रियारे गुप्त साम्राज्य रे सीमा को लागिथिबा समतट जाबक कामरूक नेपाल प्रभृति राज्यर नरपति माने स्व इच्छा रे समुद्रगुप्तଙ୍କ बसता स्वीकार करथिले। आइबिरे सीमांत रे थिबा 9टी जनजाति मानकर मुख्य स्थान समुद्रगुप्तଙ୍କ बसता स्वीकार करथिले। से माने समुद्रगुप्तଙ୍କୁ कर उपहार देबा सहित तांकर आदेश पालन कले। शक कुषाण एवं मोरंडा मानकर मुख्य और सिंहलर राजा मेघवर्ण समुद्रगुप्तଙ୍କ सहित बंधुत्वपूर्ण संधि रे आबद्ध हेले। फलरे समुद्रगुप्तଙ୍କ राजनैतिक प्रभाव भारत वर्षर अधिकांश अंचल रे स्थापित हेबा सह सिंहल बा वर्तमान श्रीलंका पिलान मन रखिबो सिंहलर वर्तमान नाम होची श्रीलंका पर्यंत व्यापी थिला। एही परी समुद्रगुप्त तांका साम्राज्य को संगठित करथिले। निय गुप्त युग को भारतर सुवर्ण युग कुहा जाए काहेकि। बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे गुप्त युग को भारतर सुवर्ण युग काहेकि कुहा जाए। उत्तर फायान को भारत विवरणी पुस्तक रे गुप्त युग को सुवर्ण युग भाव रे वर्णना करा जायछि। एही समय रे राज्य रे सुख शांति विराजमान करूथला। बाह्य शत्रु आक्रमण नथिला किंबा चोरी डकायतर भय नथिला। कृषि शिल्प वाणिज्य कला भाषा साहित्य और विज्ञान आदि सब क्षेत्र रे देशर उन्नति साधित हेउथिला। लोक मानको अल्प कर देबाकू पडुथिला। लोक मानको आर्थिक अवस्था स्वच्छल थिला। राजा माने अत्याचारी नथिले और प्रजा मानको अभियोग रे न्यायपूर्ण विचार करा जाउथिला। दातव्य चिकित्सालय मान खोला होई रोगी मानको मागଣା चिकित्सा प्रदान करा जाउथिला। धनिक श्रेणीर लोक माने धर्मशाला मान स्थापन करथिले। 2 नंबर निम्नलिखित प्रश्नर उत्तर संक्षेप लेख 3टी करी वाक्य मध्यरे। क प्रथम चंद्रगुप्त केउ वंशर राजकुमारी को विवाह करथिले एवं एहा द्वारा तांकर प्रभाव किपरि वृद्धि घटिथिला। उत्तर प्रथम चंद्रगुप्त लिच्छवी वंशर राजकुमारी कुमार देवी को विवाह करथिले। एहा द्वारा उत्तर भारतर तांकर प्रभाव वृद्धि घटिथिला। तांकर राज्य बिहार बंगाल उत्तर भारतर केतेक अंचल को नै गठित होइथिला। ख अलाहाबाद स्तंभ लेख को किए रचना करथिले एवं एहा को काहे की प्रशस्ति कुहा जाए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भल भाबरे मन रखिबो। 2014-15 आर्थिक वर्षर मध्य एही क्वेश्चन टी आसीथिला, तेनु भल भाबरे प्रैक्टिस करबे। एहार उत्तर हेउची अलाहाबाद स्तंभ लेख को समुद्रगुप्तଙ୍କ मंत्री हरिसेन रचना करथिले। एही स्तंभ लेख रे समुद्रगुप्तଙ୍କ जसगान करा जाउथिला, तेनु एहा को प्रशस्ति कुहा जाए। ग समुद्रगुप्तଙ୍କ संगीत प्रति अनुराग थिला, एहा किपरि जणा पड़े। उत्तर समुद्रगुप्त तांको द्वारा प्रचलित एक मुद्रार गोटे पार्श्वर खोदित वीणा सदृश एक वाद्य यंत्र से बजाउथिबा चित्ररु जणा पड़े। तेणु तांकर संगीत प्रति अनुराग थिबार एथिरु जणा जाय से मध्य कविराज उपाधि पाइथिले। घ फासियांक भारत भ्रमण विवरणी रे गुप्त युग रे दोषी माने किपरि दंडित होतिले बोली जणा पड़े। उत्तर फासियांक भारत भ्रमण विवरणी रे गुप्त युग रे प्राणदंडर व्यवस्था नथिबार जणा जाय। टुआईरे गुरुतर अपराध रे किंबा बारंबार विद्रोह कले दोषी मानकर अंगच्छेद करा जाउथिला। एपरिकी दोषी माने अर्थदंड रे दंडित होतिले। गुप्तचर प्रसिद्ध कवि और नाट्यकार कालिदास कौन रचना करथिले। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भल भाबरे मन रखिबो। उत्तर गुप्त युगर प्रसिद्ध कवि और नाट्यकार कालिदास उभय नाटक और काव्य रचना करथिले। तांकर प्रसिद्ध नाटक होउची अभिज्ञान शाकुंतलम। तांको रचित अन्य नाटक गुडी कहला मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम।
ସେ ମଧ୍ୟ ରଘୁବଂଶମ କୁମାର ସମ୍ଭବମ ଏବଂ ମେଘଦୂତମ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନର କିପରି ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍ତର, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଗଣିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଶମିକ ପଦ୍ଧତି, ଶୂନ୍ୟର ପ୍ରଚଳନ ଆଦି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଅବଦାନ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗଣିତ ବିଶାରଦ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟମ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଗଣିତ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ସେ ଯୁଗର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ବରାହ ମିହିର। ସେ ବୃହତ ସଂହିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକାରେ ରୋମକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ବାଗଭଟ୍ଟ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। 6 ମହମ୍ମଦ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କଣ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ମହମ୍ମଦ 570 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମକ୍କାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଲ୍ଲାହ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଓ ମହମ୍ମଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖଲିଫା ମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍ତର, ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖଲିଫା ମାନେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାରତର ଧନରତ୍ନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଇସଲାମର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଆରବ ବଣିକ ମାନେ ଭାରତ ସହିତ କିପରି ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍ତର, ଇସଲାମର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଆରବ ବଣିକ ମାନେ ଭାରତରେ କେରଳର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଭାରତୀୟ ମସଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀକୁ କିଣି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇସଲାମର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଆରବ ସହିତ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 3 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 2 ଜଣ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 2 ଜଣ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ରାଜାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ଓ ଘଟୋତ୍କଚ ଗୁପ୍ତ। ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ଉପାଧି ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମହାରାଜାଧିରାଜ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଭାରତରେ ଗୁପ୍ତାବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 320ରୁ ଭାରତରେ ଗୁପ୍ତାବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରି ନିଜକୁ ସାର୍ବଭୌମ ରାଜା ବା ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରି ନିଜକୁ ସାର୍ବଭୌମ ରାଜା ବା ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି କର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ 1/4 ଫସଲକୁ କର ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ଧର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରଭାବ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍ତର, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରରେ କାଳିଦାସ ଥିଲେ। କେଉଁ ପଲ୍ଲବ ରାଜା ବାତାପି କୋଣ୍ଡା ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ପଲ୍ଲବ ରାଜା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ବର୍ମନ ବାତାପି କୋଣ୍ଡା ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ। ହର୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ହର୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ନାଗାନ୍ଦନ, ରତ୍ନାବଳୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା। ମହମ୍ମଦ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ମହମ୍ମଦ 570 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର, ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି କୋରାନ। 4 ନମ୍ବର, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସହ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡ଼ିବା, ଯେମିତିକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମହମ୍ମଦ ହଉଛନ୍ତି ଏକେଶ୍ୱରବାଦ। ସେଇଭଳି ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତାବ୍ଦ। ବାଣଭଟ୍ଟ କାଦମ୍ବରୀ, ପଲ୍ଲବ କାଞ୍ଚି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀନ
ऐहोल शिलालेख। जुआंगजांग सीयू की आरब बणिक भारतीय मसला। मोहम्मद बिन कासिम सिंधु आक्रमण शंकर हेउचंती अद्वैतवाद। 5 नंबर बंधनी मध्यरु उपयुक्त शब्द बाछि शून्य स्थान पूरण कर। बंधनी मध्यरु बाछि लेखिबा। क द्वितीय चंद्रगुप्त पश्चिम भारत रे डैश मानकु परास्त करथिले। शक हुण ग्रीक कुषाण तो शक मानकु परास्त करथिले। ख शशांक डैश देशर राजा थिले। गौड़ पांचाल कलिंग कामरूप तो यह गौड़ देशर राजा थिले। रामायण महाभारत और पुराण गुड़िक डैश जुगरे संकलन संपूर्ण करा जायथिला तो बौज नंद गुप्त वैदिक गुप्त जुगरे। घ प्रभाकर वर्धन डैश उपाधि रे भूषित होइथिले। प्रभाकर वर्धन बातापिकोंड महाराजाधिराज कविराज गजराज तो महाराजाधिराज उपाधि रे भूषित होइथिले। जुआंगजांग डैश ख्रीष्टाब्द रे स्वदेश फेरी जाइथिले तो 629 644 570 710 644 ख्रीष्टाब्द रे। द्वितीय पुलकेशिन डैश वंशर सर्वश्रेष्ठ राजा थिले। गुप्त पल्लव चालुक्य वर्धन तो यह चालुक्य वंशर सर्वश्रेष्ठ राजा थिले। 6 हर्ष प्रति 5 वर्ष डैश ठारे एक धर्म उत्सव पालन करुथिले। कनौज प्रयाग थानेश्वर एलोरा प्रयाग ठारे। सकलोत्तर पथ नाम डैश को कुहा जाउथिला। समुद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त हर्षवर्धन शशांक तो यह हर्षवर्धन को कुहा जाउथिला। तो पिला माने लास्ट चैप्टर बहुत बड़ चैप्टर टी भलो भाबरे मन देकी पाठ पढ़िबो और मन रखिया पई चेष्टा करबो। इष्ट गुडी को भलो भाबरे गप भले मन रखले सहजरे मन रहि जिवो। तो आज पई रहउची वीडियो टी केमति लागिला कमेंट रे निश्चित जणाइबो। थैंक यू।